बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह फातिहा पढ़ने के फायदे। अगर आप दुनिया के गमो आलाम से तंग आ गए हों, किसी जगह पनाह ना मिलती हो, मसाइल बेशुमार हों और वसाइल ना होने के बराबर हों, आपका बाल बाल कर्ज में जकड़ा हुआ हो, घर वाले भी आपसे बदजन हो, दोस्तों ने मुंह मोड़ लिया हो, रोजगार की तलाश हो लेकिन रोजगार ना मिलता हो, दिन ब दिन गुर्बत और तंग दस्ती हो, तो आज की ये वीडियो मुकम्मल देखिएगा कि इसमें बहुत सारे पेचीदा मसाइल और उनका आसान हल बताया गया है। सूफिया कराम से मनकूल है कि जो कुछ पहली किताबों में था वो सब कलाम पाक में मौजूद है और जो कुछ कुरान हकीम में है उसका खुलासा सूरह फातिहा में है और जो कुछ सूरह फातिहा में है उसका खुलासा बिस्मिल्लाह में है। एक रिवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद नकल हुआ है कि उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, सूरह फातिहा जैसी सूरह नाजिल नहीं हुई, ना तौरात में, ना ज़बूर में, ना इंजील में और ना बकिया कुरान में। मशाइख ने लिखा है कि अगर सूरह फातिहा को ईमान और यकीन के साथ पढ़ा जाए तो हर बीमारी से शिफा होती है। एक रिवायत में है कि सूरह फातिहा का सवाब 2/3 कुरान के बराबर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझको अर्श के खजाने से 4 चीजें मिली हैं। एक सूरह फातिहा, दूसरी आयतुल कुर्सी, तीसरी सूरह बकरा की आखिरी आयत और चौथी सूरह कौसर। एक रिवायत में है कि इबलीस को अपने सर पर खाक डालने की नौबत 4 मर्तबा पेश आई। एक मर्तबा उस वक्त जब उस पर लानत हुई, दूसरे उस वक्त जब उसको रांदा दरगाह किया गया, तीसरे उस वक्त जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत अता हुई और चौथे उस वक्त जब आप पर सूरह फातिहा नाजिल हुई। हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मलफूजात में नकल हुआ है कि सूरह फातिहा की 7 आयतें हैं और हर इंसान के जिस्म में बड़े उज़्व 7 हैं। बस जो सूरह फातिहा पढ़ेगा उसके 7 उज़्व 7 दोज़ख से महफूज रहेंगे। तिरमिज़ी शरीफ में है कि इस सूरह को बिच्छू के काटे हुए पर 7 मर्तबा पढ़कर दम करें तो इंशाअल्लाह फौरन आराम मिलेगा। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि एक मर्तबा हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु अलील हुए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतफक्किर हो गए। उसी वक्त वही नाजिल हुई और हदीस कुदसी में हक ताला शानू ने फरमाया कि सूरह फातिहा से काम लो। हुक्म हुआ कि किसी कोजे में पानी भरकर 40 मर्तबा सूरह फातिहा पढ़कर दम करो, फिर हुसैन को पिलाओ। ऐसा ही किया गया तो इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु सेहतमंद हो गए। जो शख्स सूरह फातिहा को दरमियान सुन्नत और फराइज सुबह को 41 मर्तबा पढ़कर दर्द चश्म वाले पर दम करे तो बहुत जल्द शिफा हो जाए। जो शख्स इस सूरत को 41 मर्तबा पढ़कर अपने ऊपर दम करके किसी सफर पर जाए तो अल्लाह ताला दौरान सफर उसे आफतों और जहमतों से महफूज रखेगा और वो कामयाबी के साथ अपने घर वापस आएगा। किसी भी मकसद के लिए अगर सूरह फातिहा को रोजाना कोई एक वक्त मुकर्रर करके उसके कुल हरूफ के बराबर यानी 124 मर्तबा 40 दिन तक पढ़ा जाए तो मकसद में लाजमन कामयाबी होगी। अफलास की दलदल में आप धंसते चले जा रहे हों तो ऐसे हालात में आप उस मालिक की हकीकी के दरबार में सर झुकाइए जो सबकी सुनता है और सबसे ज्यादा अता करने वाला है। उससे बढ़कर कोई करीम नहीं, कोई मेहरबान नहीं, कोई रहम करने वाला नहीं, कोई सखी नहीं। आप उस मालिक कौनो मकाम पर कामिल भरोसा करते हुए और ये यकीन रखते हुए कि अगर उसका दर बंद हो गया तो फिर कोई दर आपके लिए खुलने वाला नहीं और अगर उसने आपको अता करने का फैसला कर लिया तो कोई आपको महरूम करने वाला नहीं।
اس ایمان و یقین کے ساتھ سورہ فاتحہ کا یہ عمل کریں، 40 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور سجدے میں چلے جائیں اور یقین رکھیں کہ آپ کا سر زمین پر نہیں، حق تعالیٰ کے قدموں پر رکھا ہے۔ اس تصور سے بھیگی ہوئی آنکھوں اور قلب کی رقت کے ساتھ اپنی پریشانیاں اپنے رب کے حضور رکھیے اور ان سے مدد مانگیے۔ انشاءاللہ اتنا ملے گا کہ آپ سے سنبھالا نہیں جا سکے گا، کیونکہ وہ ذات تو دینے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ دفع مصائب کے لیے، اگر کوئی شخص ایسی مصیبت کا شکار ہو گیا ہو جو عزت و مال کے درپے ہو، یا جس کی وجہ سے انسان کا چین و سکون ختم ہو گیا ہو، یا اگر کوئی شخص ایسی ناگہانی میں مبتلا ہو تو سورہ فاتحہ پڑھے۔ دینی و دنیاوی حاجات کے لیے، جو شخص حسب ذیل انداز سے سورہ فاتحہ ہر نماز کے بعد پڑھے گا اور اس تعداد کو معمول بنا لے گا تو اس کی تمام دینی اور دنیاوی خواہشات پوری ہو جائیں گی۔ نماز فجر کے بعد 30 مرتبہ، نماز ظہر کے بعد 25 مرتبہ، نماز عصر کے بعد 20 مرتبہ، نماز مغرب کے بعد 15 مرتبہ اور نماز عشاء کے بعد 10 مرتبہ پڑھیے۔ اس طرح کل 100 مرتبہ پڑھیے۔ انشاءاللہ تعالی جس مقصد کو بھی ذہن میں رکھیں گے اس میں کامیابی ملے گی۔ روزگار کے لیے، اگر کوئی شخص بے روزگار ہو اور وہ روزگار حاصل کرنا چاہتا ہو تو عروج ماہ جمعرات یا اتوار کے دن شروع کرے اور روزانہ 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے اور لگاتار 41 دن تک پڑھے۔ اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھے۔ انشاءاللہ 41 دن کے اندر روزگار میسر آ جائے گا۔ اولاد کے حصول کے لیے، اگر کسی کو اولاد نہ ہوتی ہو تو نئے چاند کی پہلی جمعرات سے اس عمل کو شروع کریں۔ 111 مرتبہ سورہ فاتحہ مع بسم اللہ کے پڑھیں۔ اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور پھر 1 گلاس پانی پر دم کر کے دونوں میاں بیوی پی لیں اور اس رات خلوت کریں۔ لگاتار 7 جمعراتوں تک اس عمل کو کرتے رہیں۔ اگر درمیان میں عورت کی ناپاکی کی وجہ سے ناغہ ہو جائے تو 7 جمعراتوں کی تعداد پوری کر لیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اسی دوران یا کچھ دنوں کے بعد عورت حاملہ ہو جائے گی۔ عزت و مرتبہ میں اضافہ کے لیے، اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ اس کی عزت و مرتبہ میں اضافہ ہو تو اس کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد اس طرح سورہ فاتحہ پڑھے، یعنی نماز فجر کے بعد 21 مرتبہ، نماز ظہر کے بعد 22 مرتبہ، نماز عصر کے بعد 23 مرتبہ، نماز مغرب کے بعد 24 مرتبہ اور نماز عشاء کے بعد 25 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے۔ انشاءاللہ چند ہفتوں کے بعد زبردست عزت و مرتبہ میں اضافہ ہوگا۔